آداب کٲشِر خبرٕ ہٮ۪تھ بہٕ منزہ شاہ اننت ناگ راجوری سیٹ خٲطرٕ گٔیہِ انتخابی مُہِم آز شام 5 بجے ختم تمام امیدوار PDP سربراہ محبوبہ مفتی NC یِکۍ میاں الطاف تہٕ باقیو تہِ کٔر ووٹرن ہٕنٛز حمایت حٲصِل کرنہٕ باپتھ ہر جایہِ مُہِم BJP چھُنہٕ اننت ناگ کانٛہہ تہِ امیدوار کھڑا کوٚرمُت کینٛہہ مگر اتھ سیٹہِ پٮ۪ٹھ چھِ BJP اپنی پارٹیِکۍ امیدوار ظفر اقبال منہاز سٕنٛز حمایت کران تہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ تِم مُہِم تہِ زورو شور چلٲومٕژ سۭتۍ ہٮ۪تھ تہٕ یِم کٲشِر مایگرنٹ پنڈت چھِ تِمن تام واتنٕچ کوٗشش تہِ کٔر BJP چہِ ٹیٖم BJP کاڈرن تہٕ تِمن تام وٲتۍ تہٕ ووٚنُکھ کہِ یُس اپنی پارٹیِکۍ امیدوار چھِ اقبال منہاس تِمن دِیِن تِم پنُن ساتھ پنُن ووٹ تِہنٛز حمایت کٔرِنۍ بیٚیہِ طرفہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ PDP یِچ صدر محبوبہ مفتی چھِ مٲدانس منٛز اننت ناگ راجوری سیٹ پٮ۪ٹھ تہٕ یِہُنٛد اصل مُقابلہٕ چھُ یِوان ماننہٕ NC کِس میاں الطافس سۭتۍ NC یِکۍ میاں الطاف چھِ واریاہ ماننہٕ یِوان خاص طور راجوری پونچھ ایریاہس منٛز ییٚتہِ تِمن مانن وٲلۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ تہٕ راجوری پونچھ ایریاہس منٛز میجارٹی چھےٚ یِوان ماننہٕ ہیٚکہِ میاں الطافس سۭتۍ ٲسِتھ مگر یہِ تہِ چھُ وۄنۍ وٕچھُن کیازکہِ ڈِلِمِٹیشن پتہٕ کِتھ کٔنۍ یہِ ووٹ گژھِ تقسیٖم یہِ چھُ ضروٗری وٕچھُن واجیٚنۍ کیازکہِ اننت ناگ امہِ برونٛہہ اوس گڑھ محبوبہ مفتی سُنٛد مگر وۄنۍ راجوری پونچھٕکۍ علاقہٕ اتھ سۭتۍ جوڑنہٕ پتہٕ یۄس یہِ پوٗرٕ جیوگرافی امِچ اتھ کانسٹچُوینسی ہٕنٛز چینج چھےٚ گژھان تہٕ اتھ منٛز کِتھ کٔنۍ وۄنۍ یِم ووٹ تقسیٖم گژھن تہٕ محبوبہ مفتی پٮ۪ٹھ امیُک کوٗتاہ اثر پیٚیہِ PDP یُک ووٹ کیاہ اتھ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ اثر پیٚیہِ NC یِکۍ میاں الطاف کوٗتاہ ووٹ ہٮ۪کن راجوری تہٕ پونچھ کٮ۪ن ایریاہن منٛز کور کٔرِتھ سُہ روزِ اکھ بوٚڑ بارٕ فیکٹر بہرحال اسہِ وٕچھ کہِ محبوبہ مفتی کٔر زورو شور کیمپیننگ اتھ سیٹہِ پٮ۪ٹھ NC ین تہِ کٔر اپنی پارٹی تہِ کٔر تہٕ BJP ین کٔر اپنی پارٹی ہٕنٛز حمایت منٛز DPAP ین تہِ کٔر بالکل اتھ سیٹہِ خٲطرٕ زوردار مُہِم امہِ وغٲر انڈِپینڈنٹ کینڈِڈیٹس تہِ چھِ اننت ناگ راجوری سیٹ خٲطرٕ مٲدانس منٛز اننت ناگ راجوری اوس 7 مئی ووٹنگ گژھن واجیٚنۍ مگر موسمی حالات کہِ وجہ سۭتۍ تہٕ موسمی حالات منٛز کیمپیننگ نہ کرنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ اپنی پارٹی ٲس درخواست دٲیر کٔرمٕژ کہِ تِم چھِنہٕ ہٮ۪کان کیمپیننگ کٔرِتھ کینٛہہ اس لیے گٔژھ اننت ناگ راجوری ہٕنٛدۍ الیکشن ڈِریل یِنۍ کرنہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ آو اکھ نٔو تٲریٖخ دِنہٕ 15 مے تمہِ پتہٕ PDP تہٕ نیشنل کانفرنسن لگوو الزام کہِ جان بوٗجھ کر تہٕ اکہِ سٲزش تحت ہسا چھِ اننت ناگ راجوری سیٹ ہٕنٛدۍ الیکشن ڈِریل کرنہٕ آمٕتۍ تہٕ یہِ تٲریٖخ چھےٚ مُلتوی کرنہٕ آمٕژ بہرحال آز آیہِ اننت ناگ راجوری سیٹ ہٕنٛز کیمپیننگ گٔیہِ ختم آز 5 بجے تہٕ وۄنۍ چھِ 15 مئی یعنی بٹوار اتھ سیٹہِ پٮ۪ٹھ ووٹنگ گژھن واجیٚنۍ اسہِ سۭتۍ چھِ 2 خاص مہمان وٕنکیٚس جُڑِتھ PDP سیٖنیر سپوکس پٔرسن اقبال ترٛمبوٗ صٲب چھِ اسہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ تہٕ سۭتۍ ہٮ۪تھ DPAP سپوکس پٔرسن سُجاتا بشیٖر صاحبہ تہِ چھِ اسہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ ساروٕے کھۄتہٕ گۄڈٕ اقبال صٲب تۄہہِ نِش یژھٕ بہٕ زانُن کہِ ڈِلِمِٹیشن پتہٕ یُس زن وۄنۍ اننت ناگ راجوری سیٹہِ ہُنٛد ووٹُک یُس تقسیٖم گژھِ امیُک اثر کوٗتاہ پیٚیہِ تُہنٛزِ پارٹی پٮ۪ٹھ تہٕ محبوبہ مفتی ہُنٛد ووٹ کیاہ تقسیٖم گژھِ ہا وۄنۍ اتھ سیٹہِ پٮ۪ٹھ تہٕ NC یِکۍ میاں الطافس مِلیا تمیُک فٲیدٕ اقبال صٲب تۄہہِ تام چھےٚ میٲنۍ آواز واتان تۄہہِ نِش چھس بہٕ یژھان زانُن کہِ اقبال ترٛمبوٗوس سۭتۍ کرو أسۍ رابطہٕ بناونٕچ کوٗشش تِمن سۭتۍ چھُ سون رابطہٕ وٕنکیٚس منقطع گوٚمُت اسہِ سۭتۍ چھِ بیٚیہِ اکھ خاص مہمان سلمان ساگر صٲب نیشنل کانفرنسٕکۍ سپوکس پٔرسن جُڑیمٕتۍ تِہُنٛد تہِ چھِ خٲر مقدم کران سلمان صٲب یُس یہِ وۄنۍ ڈِلِمِٹیشن پتہٕ ایریا چینج گوٚو ایڈ آو کرنہٕ امیُک کوٗتاہ فٲیدٕ چھُ یا نۄقصان چھُو تۄہہِ باسان مِلہِ تُہنٛزِ پارٹی سلمان صٲب تُہنٛز آواز چھنہٕ اسہِ تام واتان کینٛہہ شاید چھُ تُہُنٛد فون میوٗٹ گوٚمُت أسۍ چھِ تۄہہِ درخواست کران کہِ پنُن فون بِلکُل بِلکُل گۄڈٕ وَنہٕ بہٕ یہِ کہِ بہٕ چھُس نہٕ نیشنل کانفرنس سپوکس پٔرسن کینٛہہ بہٕ چھُس اکھ پینلسٹ نیشنل کانفرنسس منٛز یُس ایلاوُڈ چھُ آسان ڈِبیٹسن منٛز یہِ کرُن بٹ نامنیٹڈ سپوکس پٔرسن یِم چھِ تِم چھِ الگ کینٛہہ نفر یِم تُہنٛدٮ۪ن پروگرامن اکثر آسان چھِ کمنگ ٹُو پویِنٹ یتھ یُس تُہۍ ونان چھُو یہِ اَسہِ گژھِ امیُک فٲیدٕ ڈِلِمِٹیشنُک یا نۄقصان گژھِ
یہ الیکشن چھُنہٕ فٲیدٕ تہٕ نۄقصانٕچ کتھ أسۍ چھِنہٕ یتھ منٛز کران فٲیدٕ نۄقصان باؤنڈریز یا جغرافیکل یہ جو ڈسٹریبیوشن ہے یس یہ ڈسٹریبیوشن جغرافیکل اَسہِ کٔر نہٕ اَمِچ کُنہِ جایہِ کتھ امہِ حسابہٕ اگر أسۍ وٕچھو تیٚلہِ اوس نہٕ ییٚتہِ یِم کانسٹچوینسی چھِ سرینگرس منٛز یِم یہ سینٹرل کشمیرس منٛز نارتھس منٛز بنایکھ تمن تہِ اوس نہٕ ہوٚٹ کُنہِ تہٕ لوٚٹ کُنہِ ییٚلہِ تِمن کانسٹچوینسی پٮ۪ٹھ یہِ فایٹ اوس یِوان کرنہٕ. یہ چھُ ٹوٹلی اکھ یونیٖک ایگزامپل آسہِ تھرٛوٗ آوُٹ انڈیا پوٗرٕ مُلکس منٛز یونیٖک ایگزامپل اکھ ییٚتہِ دۄن ریجنن منٛز چھِ اکھ لوک سبھا کانسٹچوینسی ییٚمِچ تُہۍ کتھ کران چھِو یتھ کٲلکیتھ الیکشن گژھن وول چھُ. خٲر سانہِ خٲطرٕ اوس نہٕ بالکل مُدعا کِہینۍ اگرے کانسٹچوینسی وٕنکیٚن جیٚمہِ پٮ۪ٹھٕ سرینگر تام اکٕے آسہِ ہا اتھ چھُ مُدعا اکھ یتھ پٮ۪ٹھ أسۍ الیکشن لڑان چھِ سُہ چھُ یہِ کہِ اَسہِ چھِ کرٕنۍ فایٹ تمہِ خٲطرٕ یُس اَسہِ نِش نِنہٕ آو یتھ اَسہِ ژوٗر آیہِ کرنہٕ یتھ اَسہِ ڈاکہٕ آو تراونہٕ تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُنہٕ اَسہِ باؤنڈری ضروٗرت کینٛہہ کانسٹچوینسی یتھ ووٹر چھُ أمِس چھُ حق ووٹرس سُہ چاہے پیٖر پنجالُک ٲسِن سُہ چاہے چناب ویلی ہُنٛد ٲسِن سُہ چاہے کٔشیٖرِ ہُنٛد ٲسِن سُہ چاہے جموں ڈوگری بوے اوسُن أکِس ایلاینسٕکۍ تحت پیوٚو اَسہِ کرُن ایلاینس انڈیا ایلاینسس منٛز سیٖٹ تِمن دِنہِ مگر اَسہِ لوٚڑ تمی شِدت سان تمی ارادٕ سان تمی دھم خم سان لوٚڑ اَسہِ الیکشن تِمن جاین تہِ عمر صٲبن کٔر تِمن دۄن جاین زیادٕ کیمپین گویا یہِ زٲنۍ کہِ تِم ہسا آسہٕ کانگریس کِس ٹیم آسہٕ تِم سیٖٹہٕ زٕ مگر سانہِ خٲطرٕ کرِ نہٕ میٹر یہِ کینٛہہ یہِ ریجنل پالٹکس کرِ نہٕ سانہِ خٲطرٕ میٹر کینٛہہ پتہٕ چھِ کتھ روزان کینڈِڈیٹ اَسہِ چھُ سُہ کینڈِڈیٹ اکھ یِم کٔشیٖرِ ہُنٛد ٲسِتھ یُس سینٹرل کشمیٖر پٮ۪ٹھ اوس آسان تہٕ بٹ ایکراس جے اینڈ کے ییٚمِس پنٕنۍ چھِ اکھ ایکسپٹنس پین جے اینڈ کے ایکسپٹنس ییٚمِس چھِ تہٕ سُہ تمیُک چھُ اکھ ضروٗر اکھ روزان اکھ فٲیدٕ کینڈِڈیٹس کہِ سُہ چھُ ہٮ۪کان کنیکٹ کٔرِتھ ہر کٲنٛسہِ سۭتۍ. بیٚیہِ یِمن خٲطرٕ بہٕ کرٕ کنکلوٗڈ یِمن خٲطرٕ یہِ ڈِوجن کرنہٕ آیو یتھ سیگمنٹس پٮ۪ٹھ یہِ زیادٕ تس کران گورمنٹ آف انڈیا خاص طور پہ بی جے پی ونہٕ بہٕ گورمنٹ آف انڈیا نہٕ کینٛہہ بی جے پی یُک یُس لگام اوس یُس بی جے پی یُک یہِ کرُن اوس کہِ أسۍ کرو گُجر بکروال کشمیٖری پہاڑی کرون أسۍ بریک تتھ صوٗرتس منٛز وٕچھ اَسہِ سانہِ پارٹی زون یہِ بڑٕ مُنٲسِب قدم تُلُن کہِ أسۍ انُن میاں الطاف صٲب کہِ تٔمِس چھِ امہِ چیٖزٕچ سٲرٕے پتہ تٔمِس زانن سٲری چاہے سُہ گُجر چھُ چاہے سُہ پہاڑی چھُ چاہے سُہ بکروال چھُ چاہے سُہ کُنہِ تہِ طبقُک لُکھ چھُ اتھ ریجنس منٛز تِمن چھِ ایکسپٹیبلٹی ایکراس جموں اینڈ کشمیٖر تِمن چھُ باسان نۄقصان چھِنہٕ کتھ کینٛہہ أسۍ چھِ پوٗرٕ فٲیدس منٛز امہِ سۭتۍ فٲیدٕ یعنی یہِ کہِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن لُکن ہٕنٛز آواز واتہِ برابر بیٚیہِ ہوم منسٹر صٲب آو یور راتو رات تِمو کرے کوٗشش یہِ پہاڑی تہٕ گُجر ووٹ ڈِوایڈ کرنٕچ یہِ الزام لگاونہٕ یِوان چھِ یا اکھ پٔرٹِکیوٗلر پارلِمنٹ سیشن آو بُلاونہٕ امہِ خٲطرٕ یِمن گُجر یا پہاڑی سُہ ڈِوایڈ کرنہٕ خٲطرٕ مگر نیشنل کانفرنسن چھِ ہمیشہِ یتھ پٮ۪ٹھ کٲم کٔرمٕژ کہِ یہِ چھُ اکھ سٹیٹ یہِ ٲس اکھ سٹیٹ انشاء اللہ وقت واتہِ نزدیٖک بیٚیہِ وۄنۍ گژھِ بیٚیہِ سٹیٹ اتھ آسہِ گُجر بکروال یہِ ڈِوجن چھُنہٕ اَسہِ کرُن کینٛہہ تَمہِ خٲطرٕ چھُ اَسہِ انشاء اللہ کینڈِڈیٹ بڑٕ حالانکہِ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ تُہۍ چھِو ونان ڈِوجن پزِ نہٕ کرُن کینٛہہ مگر غلام نبی آزاد دیُت بیان کہِ یِم تمام تر پارٹی ہسا چھِ یِمو کوٚر مذہب کِس ناوس پٮ۪ٹھ کٔر واریاہ زیادٕ سیاست آیہِ وٕچھنہٕ تہٕ یۄس کیمپینِنگ اننت ناگ راجوری منٛز گٔے اتھ منٛز آو مذہبُک واریاہ استعمال کرنہٕ. سجادا جی تۄہہِ نِش چھَس بہٕ زانُن کہِ مٲدانس منٛز یِم تمام تر کینڈِڈیٹ چھِ تُہُنٛد کینڈِڈیٹ تہِ چھُ اتھ منٛز چھِ خاص طور یِوان وننہٕ کہِ محبوبا مفتی میاں الطاف ٲسۍتن یا منہاس صٲب ٲسۍتن یِمن درمیان چھُ زیادٕ سخت مُقابلہٕ. تُہنٛز نٔو پارٹی تُہۍ کتٮ۪تھ چھِو پنُن وٕچھان بیس کیاہ چھےٚ یا اتھ درمیان تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو پننہِ پارٹی ہُنٛد یۄس پکڑ چھےٚ پننٮ۪ن ووٹرانن پٮ۪ٹھ وٕچھان؟ Thank you for calling. ضروٗری کہِ یُس وٕچھنہٕ یی جلوٗسس منٛز تہٕ تِمے چھِ ووٹرس یہِ چھُ ایٹ د اینڈ لُکھ وٕچھان لُکھ کران ڈِسایڈ کہِ اَسہِ کٔمِس چھُ ووٹ تراوُن بیٚیہِ کُس چھُ سانہِ خٲطرٕ بیسٹ لیڈر. اینڈ غلام نبی آزادن چھُنہٕ یِتھ کٔنۍ تُلمُت پنُن لیڈر کہِ کانٛہہ کینڈِڈیٹ کینٛہہ تۄہہِ چھُو پاے تٔمۍ سُنٛد فیسٕے چھُ کٲفی ہے. اینڈ جہاں تک ہمارے لیڈر کی بات ہے یا ہمارے کینڈِڈیٹ کی بات ہے اس کو لوگوں نے ووٹ تمن کرن ووٹ بیٚیہِ یہِ تِمن چھِ پاے کہِ اَسہِ کٔمِس چھُ ووٹ تراوُن. اینڈ سُہ چھُ نو فیس چھُ نو فیس چھُ یِمن چھُ 17 ؤرۍ پٮ۪ٹھ کوٚرمُت تہٕ یِمن ییٚلہِ یِمن چھُ خطرٕ باسان تہٕ اَتھ چھُنہٕ خطرٕ کینٛہہ اَتھ چھُ نوٚو کینڈِڈیٹ تٔمِس چھُ خطرٕ. اگر اَسہِ وٕچھمُت یِمن دۄہن تہٕ سُہ گوٚو تٔمِس ٲسۍ لُکھ پانس سۭتۍ یپٲرۍ گٔے راجوری پونچ یا کۄکر ناگ سایڈ یا یپٲرۍ تہِ کاغذس کِنۍ گٔے تہٕ تِمن چھُ پنٕنۍ لیڈرشِپ چلاوان. انشاء اللہ وی ایکسپیکٹ
दिस टाइम हमारा लीडर आ जाएगा, हमारा कैंडिडेट जीत जाएगा। ठीक सुजाता जी ये वन तो कि गुलाम नबी आजादन इस बयान दुत कि मजहबुक इस्तेमाल हसा आव वारिया करने ये कत तनाजुरस मंज आव ये बयान दिन गलत के नेचुरली युस यू लुकन छ ना बहकावान के 307 हसानो इस वापस या सच जुल्मस मज तमिस के जुस निमन बासा जुल्म या मजिम के पान रुल इस करा मजहबुक यस कथाई करने कि मजहबुक हसा आव ज्यादा इस्तेमाल करने सियासी लीडरों हसा कैंपेनिंग मंज को वारिया मजहबुक इस्तेमाल ये कत तनाजुरस मंज कैसे कर मुस्लिम तो महबूबा जी तो वन बाकी इमो लीडर तो वन सच मुसलमान एस्पेक्ट सच जुल्म को जुल्म like which basa ashbakan countries are quite better agar we have speak to freedom then what kya gachas yim chuma lukan wala ki nasa zulm astad aspect asa zulm ywa karne asa hutkai kara asa jitkai yim karine nahi bakwas naam ish wala lukan asan ya yim jhoote messages bhejte yim karine band agar iman yuta lead chu paras pe chuta baros ठीक सलमान साहब बात कर क्या वन तुम NCS पे इल्जाम लगान कि सियासत मज हसा कोर मजहबुक ज्यादा इस्तेमाल कैंपेनिंग खतर तो महबा मुफ्ती तो वोन कि यम हसा फतव दिवान जन्नत जहन्नमच सर्टिफिकेट दिवान महबूबा जी का महबूबा जी क्या वन वनकस स्पेशल पैनल पे सह 1-to-1 डिस्कशन किया तिहद कारनाम PDP ज्यादा फतवा दित कस्म के वोट त्रा खर वक्तन फवक्तन तौर गस कह वनकस मगर मेरी रेस्पेक्टफुली कलीग है यहाँ दूसरी पार्टी से सुजाता जी तो सारे कथन नतीजे सारे कथन नेर तार 4 जून लुक कमिस लुक कुस कमिस धोख दिवान यह तर 4 जून फिक्र बह कर ये मुनाजा जी रिक्वेस्ट कि अस कर डिबेट बे सुजाता जी तथ मज बूझ तम शाम क्या सुजाता जी ठीक चलो 4 जून ये फैसला यी सुई वचन बुझियो हाय ने कोर इंटरप्ट किया तम दो बुझ सुजाता जी क्या वने इवन क्या टर्न आउट आसी बेत में पाने फिक्र आजाद सब कोता लाव करान पीर पंजाल क्या बाकी इलाके से लोग वोट तो कांग्रेस पद नेरन तीज इमेज में आमद बरतर गोमुत कि थर गोमुत तो कर वक्त फैसला तो इंशाल्लाह तथ खतर 4 जून वक्त मौजूद गो रिलीजन कार्ड जानो गिंदन कह हिंदू मुस्लिम तिकतार कार्ड सोन सान जमात कार्ड हिंदू मुस्लिम तिकतार वुचान माइनॉरिटी मेजॉरिटी दिवान कैंडिडेटन तथ पे कह वारियान पॉलिटिशियन बड़ बगेज पत्किन ज्यादा कथ कर मगर सान पार्टी मज यीजा जरूर कि ज्यादातर सर बानी शेर कश्मीर वोनमुत हिंदू मुस्लिम तिकतार पे आपका सिक्युलर पॉलिटिक्स पे करो कम तुम अब वनकस तजाद मुल्क सही कि बाया अमुत सिक्युलर इंडिया सलाक कम्युनल इंडिया इलाहा कह तो वन चलो ठीक वनकस खास मेहमान जुड़ेमत बीजेपी स्पोक्स पर्सन सिद्दीक खान साहब तो अपनी पार्टी स्पोक्स पर्सन इरफान मनहाज साहब तो जुड़ेमत दोनवनी हुंद खर मकदम छस बह करान तिकाज ज्यादातर युथु ये कथ करना कि सेक्युलर तो यम नॉन सेक्युलर तथ पे बीजेपी यस कुन सवाल करना सिद्दीक साहब सेक्युलर इंडिया हसा इलाक कोर्मुत तिमन सत आमुत मगर बीजेपी सियासत पे अक्सर तुहज अपोजिशन पार्टी ये इल्जाम लगान कि यम हसा कम्यूनल सियासत करान तो अगर अनंतनाग राजौरी हिंज ये कथ करान तो मियां अल्ताफ तुह ब्रोट कन महबा मुफ्ती तह ब्रोट कन तो तुह सपोर्ट करान ये मनहाज सबस तो यह वन तो तुहद सपोर्ट करुन कूता तुह बासान अपनी पार्टी फायदे वातनाई या यह हेक्या नुकसानस कुन गसित क्या तुह बासान सदीक साहब तुहन वनियो कि मैं जो है अपनी चैनल पर पन्नी चैनल पर जिन खतर दावत तो अम खतर तुहद शुक्रगुजार इन रूस का कि सवाल में करूँ चूंकि जो इल्जामात हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये जो है सेक्युलर पार्टी नहीं है बल्कि ये जो है मजहब की सियासत करते हैं मगर मे सठा अफसोस तिमन लीडरन पे भारतीय जनता पार्टी पे इल्जाम लागान तो अम खतर बेहतरीन मिसाल जम्मू कश्मीर चूंकि बहुत जम्मू कश्मीर रोजन वोल बाशिंदा बेशक बहुत पत्मो 20 वरियो पे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ित इसीलिए क्या भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी वाहिद पार्टी यस पार्टी जन बिलीव छन करन
مذہب کی سیاست پہ کی بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی بلیو کران کہ جینون تہد اپوزیشن لیڈر ما مانن یہ کت کی تکیاز یس کیمپیننگ تہ گئی باقی ریاستن مز تت مز آو مذہبک ناو واریاہ زیادہ ہن بی جے پی کی طرف تہ بڑے بڑے تہندو لیڈرانو تہ کور مذہبک ناو ہیو آو ہن تو یت پہ پتہ چاہے کانگریس ٲسۍتن یا دیگر ملکچ پارٹی ٲسۍتن تمو اوبجیکشن تہ واریاہ کور مگر یم سات زن کس تہ پارٹی پہ الزام لگائے کھانا تہ پولیٹیکل رائول تمہ سات جواب دن پیون ضروری چونکہ بہت گزارش کران کہ بہت جموں کشمیر کا باشندہ جموں کشمیر بربادی تو تباہی کر کانگریسن تو بیٚیہِ کانگریس کے آشیرواد سے یہاں کی ریجنل پارٹی نیشنل کانفرنس تو بیٚیہِ پی ڈی پی یمو کر تباہی جموں کشمیر مز پتمو 17 ؤرۍیو پہ یس زن یہ دہشت گردی ایکسٹریمزم یت کس بنیادس پہ یہ سن قشر بٹہ بٲے یم زن سانہ سوسائٹی ہند سانہ سماجک اخ حصہ تم آئی نا مذہب کس ناوس پہ نیبر کرنے سا دہشت گردی ہند سپانسرنگ پارٹی کم تم دہشت گردی کم کرا ریکوگنائز تم کم کرا انکارپوریٹ تمن پر کم دسا ڈیل کانگریسن تم سند زن الائز نیشنل کانفرنس تو بی پی ڈی پی یمچ مثال تر آج آپ ہم سب کو اس پہ مبارک کرن جناب پنس ملک کس وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحبس یمو زن پتمو 3 دہائیو پہ جموں کشمیر من ریکارڈ توڑ ووٹنگ پرسنٹیج آئی ریکارڈ ات پہ یس بہ ضرور سلمان صوبن ریئیکشن ات کس پہ ضرور یس بہ سلمان صوبن ریئیکشن سلمان صوب بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام لگاون کہ یہ ہسا کمنل پالٹکس کران سلمان صوب تہ اگر بوزو یم زن ڈاکٹر فاروق صاحبن بیان مذہبی پالیٹکس ٹھیک ات کت پہ تھی کرو پن کت کیاز کہ تہ ونو کہ یہ پتہ کیا یہ بی جے پی کی صدیق خان صاحب صدیق خان صاحب بی جے پی کی کاریہ کرتا منگل سوتر آپ کی تہد زیادہ منگل سوتر کرنا ٹیکس ہن لوکن تو مسلمان دن رام مندر بناون ضروری ام پتہ باقی کاشر تہ بیٚیہِ متھرا بناون نماز پڑھنے والے پٔتۍ نِوان سجدس منٛز لتہٕ لگاونہٕ اتھ پٮ۪ٹھ آو الیکشن لڑنہٕ بی جے پی کِس ناوس پٮ۪ٹھ اگر نہٕ زیادٕ دوٗر چھُ گژھُن کینٛہہ بہٕ کرٕ ہا تُہنٛدِس چینلس پٮ۪ٹھ شیر راتُک ییٚتٮ۪تھ یوگی آدتیہ ناتھ ونان چھُ 5 ؤری آسہِ نہٕ ہندوستانس منٛز اذانٕے چلان یتھ یی ونہٕ چوری آف پاس اذان یی چوری آف پاس لُکن آسہِ نہٕ یادٕے کہ 5 ٹایمن اوس دۄہس گژھان کانٛہہ شورا ییٚمہِ سۭتۍ تِمن عذاب اوس گژھان یہ چھُ بی جے پی تہِ چھِ امِچ لیٖڈرشِپ چھِ امِچ قیادت آنریبل پرائم منسٹر سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ یِہنٛدٮ۪ن چیف منسٹرن تامتھ یم یژھان چھِ مسلمان چھِ آن گژھٕنۍ دفناوٕنۍ زمیٖن بوس چھِ کَرٕنۍ تہٕ یم کیٛاہ سیاست ونان اَسہِ تہٕ بہٕ چھُس تران فکرِ یمن کیٛاہ ایمان چھُ یتھ پٮ۪ٹھ یم دٔرِتھ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ یم پانس مسلمان ونان چھِ خٲر گویا سۄ چھِ بدل کتھ زانن یم تہٕ یِہُنٛد ایمان زانہِ سُہ مگر اکھ کتھ چھِ ضروٗر کہ نیشنل کانفرنس ریجنل پارٹیز یم چھِ تِمو کٔر پوٗرٕ کوٗشش کہ کُنہِ تہِ قٕسمُک کمیونل کارڈ گژھِ یُن گِنٛدنہٕ کینٛہہ ٹھیک سینئر سپوکس پرسن پی ڈی پی اقبال ترنگو صٲب تہ اس سے جڑے مت اقبال صٲب یس کت کرنا کہ بی جے پی کی طرف جموں کشیر ہسا کر تباہ نیشنل کانفرنس کانگریس تو پی ڈی پی ات پہ کیا تہد ون ست یہ بھی تہ نش زان مختصرن کہ راجوری پونچھ پہ کیا تہ باسان کوتا سپورٹ ملے محبوبہ مفتی اقبال صاحب پارٹی کا اقبال صاحب تہد آڈیو اس تام کلیئر واتان کی تہ ست کوشش کرو بیٚیہِ رابطہ کرنٕچ تہد آڈیو اصل پٲٹھۍ ہٮ۪کان بوٗزِتھ عرفان منہا صٲب تہِ چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑیمٕتۍ عرفان صٲب بی جے پی چھِ تُہنٛدِس حقس منٛز تُہنٛدِ پارٹی کِنتِس حقس منٛز وٕنکیٚس کیمپینِنگ کٔرمٕژ آز تام 5 بجے تام تۄہہِ کیٛاہ چھُو باسان ییٚمہِ حسابٕکۍ سینٹِمنٹ کٔشیٖرِ منٛز چھِ اننت ناگس منٛز چھِ لُکن ہِنٛدِ یہِ واتناویا بی جے پی یِچ کیمپینِنگ تُہنٛدِس حقس منٛز فٲیدٕ تُہنٛدِس کینڈِڈیٹس کِنہٕ نۄقصان ہیٚکہِ واتنٲوِتھ منظر جی گۄڈٕ ییٚتہِ یِم سٲری مین کو پینلسٹ تہٕ وٕچھنہٕ وٲلۍ سٲنۍ عوام سارنٕے میانہِ طرفہٕ السلام علیکم ییٚتہِ أسۍ این سی یِکۍ سپوکس پٔرسن گۄڈٕ وَنان دَپان ٲسۍ کہِ مطلب اِسلامٕچ کَتھ ٲسۍ کَران کہِ کٔمِس چھِ زیادٕ اِسلام پاے ہُمن چھا پاے یِمن چھا پاے بہٕ دیاناوٕ یِمن یاد تھوڑا سا کہِ یِتھ کٔنۍ یِم الزام چھِ لاگان سینٹرس پٮ۪ٹھ یا سینٹرل پارٹین پٮ۪ٹھ کہِ اَسہِ چھِنہٕ کانٛہہ ضوٚرتھ مطلب کُنہِ سرٹِفکیٹٕچ کہِ أسۍ چھِ مُسلمان تِتھٕے کٔنۍ چھِنہٕ تِمن تہِ کانٛہہ سرٹِفکیٹ ضوٚرتھ کہِ تِم کیٛاہ چھِ
यह दुतरफा कथ यह अगर इन याद इलेक्शन ये सन पंडित बरादरी भरान फॉर्म तिमन फॉर्मन रातों रात सान गब कर तिमन टडी पात सान कर तिमन जेलन मज सान भर सो ना क्रिमिनल तिमन डेमोक्रेसी मन दिवान हिस्स नीन कह सो ना क्रिमिनल या तम पत्ते अगर तुम वो जमात इस्लामी पे अगर यूता तह जुल्म आव कर सह कम जमातन को सह सारे पाए तम विज तम मुसलमान भाई या अगर वनकस ये दुहाई दिन कि नसा हम चीफ मिनिस्टर क्या दुत बयान यम चीफ मिनिस्टर क्या दुत बयान तिमो क्या बयान दुत तिमो गलत दुतमुत ये डेमोक्रेसी तिमन वा पन्ने जाए पन इंसाफ पाने मगर ये पन कत करो ये मज कत करान कर तिम चीज इस्लाम किस नावस पे शोभा कह यम सन नौजवान सन लुक गुमराह गई तो अगर मजहब अम नश दूरी थो सह गयो जाने मगर पतमे दो पे अगर तुम वो अगर यूं कैंडिडेट ही तुम वो सो यमो अमी मूजूब क्या सो अकिस पर्टिकुलर कम्युनिटी हुंद पीर साहब तो यमो ओन तो सह अमी मूजूब मजहब कार्ड गिंदान गुनाह करान तम तम गुनाह हंद मतलब सजा अस पेवान तुलन तो बाकी रूद कि वो आज लास्ट डे कैंपेन सारवी कर पन पन मेहनत मे बासान वो पे अवामस पे त्राउन अवाम सुप्रीम तिम कमिस थावन कलस पे यह ताज अस पे प्यार तथ खतर अगर कह कि नसा इनविंसिबल हको हूरती हको हारन सिद्दीक साहब जुड़े सिद्दीक साहब तुम बुजो अम ब्रोट नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर क्या वन इलेक्शन तिहुंद क्या वन बीजेपी मुतलिक तो सत यम जन नेशनल कॉन्फ्रेंस नायब सदर उमर अब्दुल्ला अम ब्रोह बयान दितमुत कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी हुंद माइग्रेशन असर कूता ज्यादा वोटस पे पे तथ हवालस पे क्या तुहुंद वन मुनज़्ज़र जी जहां मेन ताल्लुक मैं जती पुरानी कहावत दपन कहने में कुछ और होता है और दिखने में कुछ और होता है। भारतीय जनता पार्टी आईने की तरह साफ है। भारतीय जनता पार्टी मैंडेट मैनिफेस्टो और रिकॉर्डेड कि जम्मू कश्मीर मज जो एक दो विधान है दो निशान है जो सेंटरस मज कानून बन जम्मू कश्मीर पे लागू गसन कह क्योंकि राम टेम्पल बनाना ये तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये आज नहीं है, ये शुरू से गोड़ पे भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो में मगर बदकिस्मती से ये लोग जो है ये प्रेजेंट पन्निस पानस यम साथ पार्ट एंड पार्सल एनडीए गवर्नमेंट 2010 मज तम दो मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी कि तमीज कत बदल तमीज अटल बिहारी वाजपेयी आज हसा कत मुख्तलिफ तज आज नरेंद्र मोदी मुनज़्ज़र जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब मुनज़्ज़र जी अटल बिहारी वाजपेयी साहब बीजेपी लीडर पाकिस्तान पे भारतीय जनता पार्टी सरकार यमो भारतीय जनता पार्टी मज शमूलियत पन कर ताकि पन कुर्सी बचाने खतर या पन पोर्टफोलियो हासिल करने खतर यह कत महबूबा PDP भले ही महबूबा जी थो निशान पन न्यूल तिहुंद झंड न्यूल भले ही तिमो नारे मज कि करो डिवल करेंसी सेल्फ रूल मैं ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाने ब्रोट हेन तिम पन्निस पानस मज कर इंट्रोस्पेक्ट तिमो कोता को रेस्पेक्ट पन्निस दीनस अपने पन्निस गिरेबानस मज त्रन तिम नजर कि तिमो कदा कर कदर इस्लाम लास्ट कमेटी वन अत लास्ट कमेटी सलमान सोबन अत सलमान सोब तुम अगर बूजमुत अम ब्रोह मनहा सो वनान कि यह सो पार्टी यम कत करान मजहबुक यमो पान सो अक लीडर वनकस चुन अत सीट पे अनंतनाग पे यम पीर अकि कम्युनिटी हिंद यमो साफ तौर मजहबुक इस्तेमाल कोर सलमान सोब लास्ट कमेंट मुख्तसरन अगर तुम हकीकी मायने में वो दीन तो मजहब तो दीन तो सियासत अलग अलग चीज मगर तेल क्या बीजेपी पर सवाल ये सो सिस्टम कि तम आय पकनान सिस्टम कह मगर सेक्युलर मुल्कस मज रोजान सेक्युलर मुल्कस मज रोजान कोशिश करान हमेशा कि अत गि मिलावट कह यह तम आय पको ये पे आईनी तौर गि पकुन
مگر بی جے پی آئین تھومت بالا تر کر تمو تھومت آئین کتاب تھومت سائڈس تم پہ پانس چلاوان بیٚیہِ ونہٕ بہٕ اکھ کتھ ؤنِو صدیق صٲب ونان ییٚتٮ۪تھ کہِ صدیق صٲب اوس ونان ییٚتٮ۪تھ کہِ بی جے پی اوس گۄڈے منشور بی جے پی اوس گۄڈے منشور 2 نشان 2 پردھان نہیں چلیں گے ایسا ایسا اَسہِ چھُنہٕ مےٚ چھُنہٕ ذٲتی طور مےٚ چھِ پوٗرٕ اکھ کرو یِم کاپی مےٚ چھنہٕ ذٲتی طور کانٛہہ تہِ یتھ منٛز ڈاوُٹ بی جے پی یس اوس نہٕ یہِ منشور بی جے پی یس اوس یہِ منصوٗر 15 ؤرۍین پٮ۪ٹھٕ یہِ کمیٹڈ آرگنایزیشن تِمو ہٹوو چلو ٹھیک منہا صٲب لاسٹ کمنٹ تُہُنٛد یۄس بہٕ تِکیٛازِ تُہۍ ٲسِو کیٚنٛہہ یژھان وَنُن مختصرن دِیِو تُہۍ 10 سیکنڈن منٛز صدیق صٲب چھُ ییٚتٮ۪تھ چلو ٹھیٖک چھُ بی جے پی کٮ۪ن کالے کارنامن سفید بناونٕچ کوٗشِش کران چلو ٹھیک منہا صٲب لاسٹ کمنٹ لاسٹ کمنٹ 10 وہ پینلسٹ اگر سب کر رہے تھے اس کی کرو کمنٹ منظر جی بولو تو اخ چیز اگر اس نیشنل کانفرنس کبھی وچھو اگر یہ مذہب کت کران کہ نسا باقی ہسا جو مذہب استعمال کران بی جے پی ہسا جو مذہب استعمال کران اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس ہو یہ اگر یم ساری پارٹی چھ کنی مطلب ونان پنی پارٹی تھی ونان یم مگر بجرا یمن یاد یم رام مندر بنیو تم دو فاروق عبداللہ صاحب سال کو زیادہ پریشان کیا کہ تم نے صرف انویٹیشن سوزمت کے زیادہ کرنا حالانکہ یہ کت چپوز کہ ہندوستان مز مذہب تو سیاست الگ کرن چھ ممکن کی مگر یم حساب کیمپیننگ تہ گئی تت مز آو وچھن کہ واریاہ حدس تان آو مذہبک ناو تہ ہن بہرحال وۄنۍ امیُک کیا اثر روز تہ کیا نہ 4 جون گژھِ سۄ کتھ صاف تمام تر سانن مہمانن ہند اقبال ترمبو صٲب سلمان ساگر صٲب سجاتا بشیر جی صدیق خان صٲب تو عرفان منہا صٲب تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکریہ اَسہِ سۭتۍ کتھ کرنہٕ خٲطرٕ کٲشِر خبرن منٛز فی الحال یُتُے مگر تُہۍ روٗزِو وٕچھان نِوٕز 18 جموں کشمیر لداخ ہماچل آداب